السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام تر مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بے کسوں کا ناصر ہے، جسے تو چھوڑ دے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، سرکاری لیب سے مثبت آنے والا کورونا ٹیسٹ پرائیویٹ لیب میں منفی ہونے لگا۔ سرکاری لیب میں کام کرنے والا عملہ غیر تربیت یافتہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا پر سرکاری حکام کی نوازشیں شروع ہو گئیں۔ پاکستانیوں کی زندگی سے ہونے والے کھلواڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ سوالات جنم لے لگے ہیں۔ کوئی بھی شعبہ ہو، پرائیویٹ مافیا سرکاری اداروں کی نااہلی اور کرپشن کی گنگا میں خوب ہابتا ہے۔ تعلیم، خوراک، صحت، کوئی ایسا بنیادی شعبہ نہیں جس میں سرکاری اداروں کی نااہلی نے پرائیویٹ مافیا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا ہو۔ ایک کے بعد ایک اسکینڈلز نے پاکستانیوں کو نفسیاتی مریض بنا رکھا ہے۔ پاکستان کا محکمہ صحت بھی اسکینڈل کین کی طرح خبروں میں تر و تازہ رہتا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہو یا غیر قانونی درآمد کا دھندا ہو، ہر میدان میں صحت سرکار کرپشن کی ندیاں بہا دیتی ہے۔ کورونا وائرس کے آنے پر سرکاری اداروں کی نااہلی نے ایک بار پھر سے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی لیبارٹری سے مثبت آنے والے ٹیسٹ پرائیویٹ لیب میں منفی ہونے سے عوام پریشان ہیں۔ سرکاری لیب میں کام کرنے والے اہلکار نااہل، غیر تربیت یافتہ ہیں یا کرپشن کی ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ ایک نیا اسکینڈل پروان چڑھ رہا ہے۔ سرکاری لیب سے غلط رپورٹس بنا کر پرائیویٹ ہسپتال مافیا کی مارکیٹنگ اور آبیاری کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا کورونا ٹیسٹ پہلے سرکاری لیب سے مثبت آنا اور بعد میں پرائیویٹ لیبارٹری سے منفی آ جانا اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جس نے 2 دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کام سے روک دیا تھا۔ اگر ملک کی عدالت عالیہ اس تضاد سے نفسیاتی طور پر مفلوج ہو گئی تو کورونا ٹیسٹ کے نام سے ہونے والے اس بھیانک مذاق سے عام شہری اور اس کے گھر والے کس کرب سے گزرتے ہوں گے جب گھر کے کسی ایک فرد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ جائے۔ معاشرے میں کورونا کے مریض کو اچھوت بنا کر اس کے تمام گھر والوں سمیت عزیز و اقارب اور دوستوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں مریض پرائیویٹ لیبارٹریز کی بھاری فیس ادا کر کے دوبارہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ رپورٹ منفی آ جاتی ہے۔ مریض کو تو شاید سکون مل جائے، لیکن معاشرتی بائیکاٹ ختم نہیں ہوتا۔ نہائی کا شکار خاندان خودکشی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ کوئی یقین نہیں کر پاتا کہ کون سی رپورٹ پر اعتبار کیا جائے۔ عوام پوچھتی ہے کہ حکومت کے احساس پروگرام میں پیسوں کے ساتھ سرکاری اور پرائیویٹ لیبارٹری مافیا کے ہرس اور تما کی بھینٹ چڑھنے والے شخص کے نفسیاتی کرب کے لیے بھی کوئی امدادی پیکج ہے؟ کورونا وبا کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اسکینڈل کو روکنے کی کوئی اسکیم یا کوئی منصوبہ تو ضرور ہوگا۔ سرکاری لیبارٹری سے گرفتار کورونا نجی لیب میں فرار ہو گیا۔ جی ہاں، سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں پولیس اہلکار کے کورونا ٹیسٹ میں تضاد سامنے آیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ بتاتے ہیں آپ اس رپورٹ میں۔ تکنیکی خرابی یا علمی کورونا ٹیسٹ کے عمل پر سوالات جنم لینے لگے۔ ڈسکا کے تھانہ سٹی میں تعینات پولیس اہلکار رضوان خان کے 2 مختلف لیبارٹری سے مختلف رزلٹ سامنے آ گئے۔ سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت تو پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ منفی آ گیا۔ رپورٹ منفی آنے کے باوجود پولیس اہلکار کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کورونا ٹیسٹ کے مختلف نتائج آنے پر تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی۔ ڈسکا سرکل کے قرنطینہ کیے گئے دیگر 18 ملازمین نے بھی پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سینیٹر میاں عتیق حکومت سے نالا، کورونا ٹیسٹ سے متعلق حفاظتی انتظامات کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ کروانا ہے، در بدر پھر رہا ہوں۔ صبح سے میں پھر رہا ہوں۔ پہلے میں پارلیمنٹ گیا، جو پارلیمنٹ لاجز میں ڈسپینسری ہے وہاں پر گیا، اور اب مجھے بھیجا گیا ہے NIH میں، اور جہاں پر یہ میں کھڑا ہوں، یہ میری گاڑی پیچھے کھڑی ہے، یہ یہاں پر روڈ بلاک ہے جو جہاں ان کا ڈسپینسری کا ہے۔ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہم نے جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہاں آ کر جس کو نہیں بھی کرونا ہونا اس کو بھی کرونا وائرس یہاں سے ضرور لگ جائے گا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فارم ہے جو فارم دیا گیا ہے، اور اس آپ کے اوپر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور جو لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ خود بھی انہوں نے کوئی کٹ نہیں پہنی ہوئی ہے، نہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنا گلوز پہنے ہوئے ہیں۔ ایون سو مچ سو جو بندہ وہاں موجود ہے اس نے اپنے پاس سے جو یہ ماسک ہوتا ہے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین اپنا کورونا کا ٹیسٹ نہیں کرائے گا اس کو اجلاس میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو میں جناب جو بھی وقت کے ذمہ دار ہیں ان سے کہوں گا، خدا یہ دیکھیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے۔ اگر یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا ہوگا تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔
कराची में कोरोना से मुतासिरा हामिला खातून के ऑपरेशन का पहला केस। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। अस्पताल इंतजामिया का ऐसा कहना है। हमारे साथ अब्दुल कदीर राना मौजूद है, उनसे जानेंगे। बताइएगा अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल ये 35 साल खातून है जो कि इस अस्पताल में डाउ जो यूनिवर्सिटी अस्पताल है ओझा कैंपस उसमें रजिस्टर्ड थी डिलीवरी के हवाले, और पिछला हफ्ते अलामात उनके अंदर जाहिर हुई थी कोरोना वायरस की, जिस पर उनका टेस्ट किया गया था और जिसको आता और लेकिन फिर उनके लिए दूसरे इंतजाम किए गए थे अस्पताल में बच्चे की पैदाइश के हवाले से, और उनका ऑपरेशन के जरिए आज जो है बेटी की विलादत हुई है। डॉक्टर का कहना है कि माँ और बच्चा दोनों जो हैं खैरियत से हैं, और ओझा कैंपस में कोरोना से मुतासर खातून का ये पहला डिलीवरी केस जो यहाँ हुआ है। और खातून के बारे में ये कहना है कि पहले भी ठीक है अब्दुल कदीर राना हमारे साथ ही रहेगा। कराची में कोरोना से मुतासिरा हामिला खातून के ऑपरेशन का पहला केस। डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश, माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने ये बताया है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक केस हमला खातून का आपने सुना होगा, और फिर माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं, इससे क्या साबित होता है सर कि अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड मरीजा है तो लाजिम नहीं कि उसके बच्चे में ये ट्रांसफर हो? देखिए, जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसफर होना है उसका जो ट्रांसमिट का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। लिहाजा ये जो अभी चूंकि ये नई बीमारी है और इसके अंदर जो अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही बात है कि अगर माँ अगर कोरोना पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है और उसने बच्चे को भी डिलीवर कर दिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि ये खून में ट्रांसफर नहीं होता है जैसे और बीमारियां हो रही है, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, तो वो ट्रांसफर होते हैं खून के जरिए। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है ये खांसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये जो हम कोरोना वायरस की है, कोई खांसता है, कोई छींकता है या कोई बात कर रहा है, जो एरोसोल जो उसके मुंह से निकलता है वो उसकी आंख में, नाक के जरिए या मुंह के जरिए उसके फेफड़े में जा सकता है, हलक में जा सकता है। उसके बाद वो आदमी बीमार होता है, उसके बाद फिर उसके जिस्म के दूसरे हिस्से पे वो अफेक्ट कर सकता है। लिहाजा ये कोई परेशानी की बात नहीं है और ये यकीनन यही तरीका है कि बच्चे को बिल्कुल सही होना चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माँ को जरूर ख्याल करना है, माँ के जो कोरोना के जो सारे प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, उनको रेस्ट करना होगा, उनको जो अपने मदाफियत को बढ़ाने की जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ा पे ध्यान देना होगा और आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ सामने आ रही है, बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में देखें तो 1000 से ऊपर केसेस की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर। ऐसे में लॉकडाउन का खुलना, आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन बहरहाल हुकूमत ने लॉकडाउन खुलने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है, आप समझते हैं कि बेहतर तरीक़ाकार है? जी, इसका सिंपल जवाब तो यही है कि बेहतर तरीक़ाकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम तो पिछले कई हफ्तों से ये शक को शुबे में थे और शक का इजहार कर रहे थे कि अगर लॉकडाउन जो चल रहा है वो बहुत ही रिलैक्स माहौल में लॉकडाउन चल रहा है, इससे केसेस बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं। और हमें मजीद शक है और हमें परेशानी है कि जो अब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है तो लोग जो है हमारे यहाँ तो कोई SOP को तो लिफ्ट नहीं कराता है, उसको इतना फॉलो नहीं करता है, हमारे यहाँ कानून की कोई पाबंदी नहीं करता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन एक बहुत ही मसला बन सकता है, हमारे अस्पतालों पे मजीद बोझ बन सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे तकरीबन 75 से 80% ऑक्यूपेंसी है हमारे हॉस्पिटल में बेड्स की और वेंटिलेटर्स की। लेकिन अगर जैसे ही ये इसमें इजाफा होगा, जो कि आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका रिपोर्टर, कि इसमें इजाफा हो रहा है, तो आप समझ लें कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात होगी। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन में नरमी कर दी है तो अपने अस्पताल के अंदर तमाम फैसिलिटीज को बढ़ा दें, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दें, वहाँ पे बेड्स की तादाद बढ़ा दें, वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ बढ़ा दें, क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त 700 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बीमार होकर कोरोना वायरस में आइसोलेशन में चले गए हैं। अगर यही तादाद बढ़ती रही तो आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि अस्पताल के अंदर जो मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है
وہ اگر جب اسپتال پہنچیں گے اور وہاں ڈاکٹرز نہیں ملیں گے, اسٹاف نہیں ملے گا, تو ان مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ لہٰذا یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال بننے جا رہی ہے عید سے پہلے. لہٰذا میں تمام ان لوگوں سے, اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے, بزرگوں سے, نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کیونکہ وزیر اعظم نے تمام ذمہ داری عوام پہ ڈال دی ہے, تو میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کریں. تمام جو احتیاطی تدابیر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے بتائے ہیں یا دوسرے ڈاکٹر بتا رہے ہیں, ان پہ عمل کریں. جب بھی باہر نکلیں ماسک ضرور لگائیں, جب بھی باہر سے گھر آئیں اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں. باہر اگر آپ کو پانی یا صابن نہیں ملتا تو سینیٹائزر یوز کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کوئی کو پرابلم ہے تو وہ آئسولیٹ کرے اپنے آپ کو گھر پہ. اگر اس کو سانس کی تکلیف ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہے تو وہ فوری طور پہ اسپتال میں اپنے آپ کو کرے. اور ایک چیز یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اسپتال میں رخ کرنے سے پہلے ہی لوگ انتقال کر جاتے ہیں, ایک اسپتال جاتے ہیں, اسپتال سے دوسرے اسپتال, تیسرے اسپتال. حکومت کو چاہیے کہ ایک ڈیش بورڈ سسٹم بنائے, جو ایک سینٹرل نظام بنائے کہ اگر ایمبولینس میں کسی پیشنٹ کو لیا جائے تو ایمبولینس ڈرائیور کو پتا ہونا چاہیے سینٹرل ڈیش بورڈ سے معلوم کر کے کہ اس مریض کو کون سے ہاسپٹل لے جانا چاہیے. اسی طرح سے جس اسپتال میں اگر کوئی مریض خود چلا جاتا ہے تو وہاں اسپتال کے لوگ اس کو منع نہ کریں کہ جی ہمارے پاس بستر خالی نہیں ہے, آپ کہیں اور چلے جائیں. بس اسپتال کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے پتا کرے کہ کہاں وینٹیلیٹر خالی ہے. اس مریض کو اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اس کو وہاں پر ریفر کر دیا جائے اور وہاں کا اسپتال اس کو ویلکم کرے اور فوری طور پر اس کا علاج شروع کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پورا سینٹرلائز پورے پاکستان میں تمام صوبائی گورنمنٹ جو ہے اپنے اسپتال کو نیٹ ورکنگ کرے, پراپر طریقے سے مریض کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہ جو اسٹگما ہے کہ جب آپ کو مریضوں کو یہ ڈر و خوف ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا, کہ حکمران کو پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کوئی کورونا پازیٹیو کا مریض ہے, تو پولیس کی موبائل آ جاتی ہے اور پھر محلے میں بدنامی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون چور ڈاکو ہے اس کے گھر میں. تو جی اس چیز کے خوف کو نکالنا ہوگا, اس اسٹگما کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام کے دماغ سے نکالیں, اور عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ مر جائیں, آپ فوری طور پہ اسپتال جائیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ جو لاک ڈاؤن میں نمی ہوئی ہے اس میں یقیناً میں پھر دوبارہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل پی ایم اے جناب ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بیورو چیف کراچی عبد القیوم کا بھی بہت شکریہ. لاک ڈاؤن میں نرمی سے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال مزید خراب ہوگی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا ابھی عروج کی جانب جا رہا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی سے بیماری مزید پھیلے گی. کراچی میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر اکرام, ڈاکٹر کیسر سجاد اور ڈاکٹر سعید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس کی پھیلتی وبا کو تشویشناک قرار دیا. ڈاکٹر اکرام کا کہنا تھا کہ ہماری نظر میں کوئی ایک بندہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرا. پہلے بھی بتایا تھا کہ WHO نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کریں. ہماری نظر سے کوئی ایک بھی بندہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہے. اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بیماری کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے. ڈاکٹر اکرام نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی سے بیماری مزید پھیلے گی. ہم کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. WHO کے پروٹوکول کے خلاف چلنا فائدہ مند نہیں. انہوں نے کہا کہ مریض ایک سے دوسرے اسپتال میں گھوم رہے ہیں. وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ PMA اور دیگر سخت لاک ڈاؤن اور عوامی آگاہی پر زور دے رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں کورونا کا پھیلاؤ کراچی میں بڑھے گا. لاک ڈاؤن ہے لیکن کہیں بھی دیکھ لیں کوئی پابندی نظر نہیں آتی. کچھ تقسیم ہو رہا ہے تو وہاں بھی جلوس جمع ہے. ہم موجودہ لاک ڈاؤن سے ہی مطمئن نہیں. اگر نرمی ہوگی تو نہ جانے کیا ہوگا. جناب عمران خان کو یہ التماس کر رہے ہیں کہ یہ سائنس کی دنیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک دروازے کھول رہے ہیں
जिससे ये बीमारी, जिससे ये वबा फैलेगी। डॉक्टर के साथ कहना था कि लॉकडाउन में नरमी से सूरत हाल खराब होगी। केस ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। दुनिया भर में केस कम होने पर लॉकडाउन में नरमी की जाती है। कि देखिए, जो दुनिया में यही होता है कि जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं, जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू करते हैं, स्टेप वाइज, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन को कम कर दिया है, विच इज वेरी वेरी सीरियस। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि 8 हफ्तों से यही बात कह रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा होगा। उनका कहना था कि कोरोना अभी उरूज की तरफ जा रहा है, लॉकडाउन खोलना खतरनाक होगा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स कोरोना के निशाने पर आ गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान कुंडी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जब से कोरोना की वबा मुल्क में फैली है, इस जंग के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स बनकर डटे हैं। इसी तरह यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान कुंडी शुरू दिन से ही खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर कम्युनिटी को कोरोना के खिलाफ लीड कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने पूरे सूबे में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमला के लिए हिफाजती लिबास का बंदोबस्त किया और सूबे के कोने कोने तक हिफाजती किट्स फराहम की। सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी नहीं बल्कि YDA खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर रिजवान कुंडी के सरबराही में सूबे के गरीब आवाम और मरीजों के लिए टेली मेडिसिन सेंटर का भी एहतमाम किया, जो 45 दिन से मुसलसल 24 घंटे गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के मशवरे फराहम कर रहा है। अब तक टेली मेडिसिन सेंटर से हजारों मरीज मुस्तफीद हो चुके। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने पूरे सूबे में कोरोना के मुतल्लिक आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया और अपने पैगाम को सूबे के कोने कोने तक पहुँचाया। डॉक्टर कम्युनिटी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हीरो को दुआओं की जरूरत है ताकि वो जल्द सेहतयाब होकर एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर कम्युनिटी को कोरोना के खिलाफ लीड कर सकें। डॉक्टर एसपीआर कहते हैं पूरे मुल्क में अब तक 700 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स की हिफाजत के लिए इकदाम फौरी उठाए जाएं। मुल्क में तकरीबन 700 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स हमारे कोरोना की वजह से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम उन लोगों की तादाद उन लोगों की है जो आइसोलेशन वार्ड से बाहर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें मेन जो चीज़ है वो यह है कि इनको प्रॉपर PPEs नहीं मिली हैं, इनको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया है और क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो आए किसी और मकसद के लिए होते हैं, किसी और बीमारी के लिए हमारे पास आए होते हैं और लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव होता है, जो फिर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को फिर इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है, मैं हुकूमत वक्त से ये डिमांड भी हम करते हैं और अपील भी करते हैं कि ज़रूरत इस वक्त है कि आप अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करो। पहले लियारी जनरल हॉस्पिटल में कॉलेज और हॉस्पिटल का अमला दस्तों गिरफ्तार हो गया। लियारी जनरल हॉस्पिटल में कायम आइसोलेशन सेंटर तनाज़े की वजह बना। वाक़े के बाद नर्सेज ने अस्पताल में एहतजाज भी किया। आइसोलेशन वार्ड किसके ज़ेरे इंतजाम होगा? अस्पताल और शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का अमला आमने सामने। मेडिकल कॉलेज से बरतरफ मुलाजिम को आइसोलेशन सेंटर को फोकल पर्सन बनाने पर अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज है। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई, मरीजों और डॉक्टरों ने भागकर जान बचाई। वाक़े के बाद नर्सेज ने अस्पताल में एहतजाज भी किया और कॉलेज इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। आज सुबह आए थे यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान जो ना वज़ीर जान बलोच उनके साथ जो पूरी उनकी टीम थी पुलिस की तरफ से वो आए थे। उन्होंने जो ना एक हमारे मतलब नर्सेज की वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब इसी उन्होंने वीडियो बनाया, हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि आप नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाए। इसी दौरान जो है हम लोगों ने शोर करना शुरू कर, बदमाशी करना शुरू किया। हम लोगों ने जैसी वीडियो बनाना शुरू किया, मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया। लियारी जनरल अस्पताल में इदारा बराए अमराज कल्ब के बालाई हिस्से पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। आइसोलेशन वार्ड के तनाज़े पर अस्पताल में झगड़ा मामूल बन चुका है। मज़ाहिर सईद, सच TV, कराची। ठट्टा में बच्चे की जान बचाते हुए 5 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। इलाका सोगवार और हर आंख अश्कबार है। दरियाए सिंध की बेरहम मौजें 5 कीमती जानें निगल गई। वाक़या ठट्टा की तहसील घोड़ाबारी के नवाही गांव में पेश आया।
जो पूरे इलाके को ही सोगवार कर गया। जो घर की रौनक थी, माँ के आंगन में हंसता खेलता था, वो मासूम माँ को भी अपने साथ ले गया और सभी को उदास कर गया। ठट्ठा का साहुदा भी ऐसा प्यासा था कि बच्चे के कदम लड़खड़ाए तो अपनी तरफ खींच लिया। बेरहम लहरों को तस न आया, मगर माँ बच्चे की पुकार सुनकर रुक न पाई और मासूम की जिंदगी बचाने के लिए खुद पानी में कूद पड़ी। माँ बेटे को बचाने की कोशिश में साथ आने वाला बच्चा और दूसरी खातून भी जिंदगी की बाजी हार गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत लाशों को दरिया से निकाला। एक ही खानदान के 5 अफराद के जिंदगी की बाजी हार जाने से इलाके की फजा अश्कबार है। बच्चों की लड़ाई का खूनी तावान। शेखुपुरा में 2 ग्रुपों की दुश्मनी, 9 अफराद की जान ले गई। मुश्तइल अफराद ने घरों तक को आग लगा दी। अदम बर्दाश्त का भयानक अंजाम। बच्चों की तू तकरार हुई और कीमती जानें चली गई। शेखुपुरा के करीब खारियावाला में दिलखराश वाक़या पेश आया। सूली जट ग्रुप के बच्चों की महल्लेदार खादम जट ग्रुप के बच्चों के साथ अखलामी बाद में मारधाड़ में बदल गई। ये बेसिकली इस वाक़या के पस पर्दा हैं जिन्होंने हम दोनों के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर जो है इसको करवाया है। वो मुल्ज़मान तो पुलिस की तहवील में है, ताहम अब बाकी मुल्ज़मों की गिरफ़्तारी के लिए हम टीमें तश्कील दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस की टीमें रवाना भी कर दी हैं। मामला बच्चों का था, लेकिन इसमें बड़े भी कूद पड़े। इस दौरान दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर छुरियां चला दी। मरने वालों में माँ, बाप और एक बेटा भी शामिल। 2 मेरे 4 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ 3 ਜਣੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25-30 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੋ 25-30 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਸੇਮ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। मकतूलीन के वर्सा भी मुश्ताइल हो गए और मुखालफिन के घरों को आग लगा दी। बिकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर FIA के सामने पेश हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को दरबदर करने वाला माफिया जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। शुगर माफिया को बेनकाब करने के लिए FIA की तहकीकात जारी हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर FIA के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर के बाहर शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुगर के नाम पर पाकिस्तानी कौम पर 100 अरब रुपए का डाका मारा, बल्कि डाका जारी है। इंपोर्ट की अगर इजाजत दे देते तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाती, वो भी नहीं हुई। इंपोर्ट पर एक ऐसा टैक्स लगाया गया कि इंपोर्ट मुमकिन न रही। ये सब बातें आज इस कमीशन के सामने रखी हैं, तो उम्मीद है कि कमीशन इस पर नोटिस लेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि करप्शन का रिकॉर्ड ECC के फैसले और काबीना के फैसले हैं। ये हुकूमत चलाएं, हमने इस्तीफा नहीं मांगा, इनसे हुकूमत नहीं चलनी। जो सारी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट, हमें कहा कि आपने हमसे चाहिए आप हमें ECC के फैसले, काबीना के फैसले दे दें, हम आपको बिल्कुल वाज़ेह बता देंगे कब करप्शन हुई और किसने किया। करप्शन का रिकॉर्ड ECC के मिनट्स हैं और कैबिनेट के मिनट्स हैं। इससे कबल ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदार भी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया और मेंबरान के सामने पेश हुए। कमीशन ने ज़ेरे तहकीक शुगर मिल्स के CEOs को बुला लिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने नैब के टार्जन बनने की पेशगोई कर दी है। उन्होंने कहा ईद के बाद नैब दोनों जानिब खेलेगा। उन्हें नहीं लगता शहबाज शरीफ वापस जा सकेंगे। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद एक्शन जरूर होगा। शेख रशीद ने वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने की भी पेशगोई कर दी। जिस दिन शुगर मिलों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान की कमिटमेंट है कौम के साथ कि किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़े पैमाने पर नैब को टार्जन बनते हुए देख रहा हूँ
اور اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا، اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ 22-25 ارب روپے کی وہ معلومات بھی نیب کو دیں گے جو نواز شریف کے اور شہباز شریف کی اولاد نے پچھلے دوروں میں لی ہے۔ تو 3 ارب روپے کی کل سبسڈی ہے، اور وہ جو 22 سے 25 ارب روپے کی سبسڈی ہوئی ہے، مجھے امید ہے اس پر بھی وہ دھیان دیں گے۔ کورونا کے بعد میں ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے عوام کے، اور امریکہ عوام سے چین پہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان اس جغرافیے کا بہت اہم ملک ہے، بلکہ سب سے اہم ملک ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے، جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے، اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کہتے ہیں نیب کے مقدمات سے ہمارے قدم لرزنے والے نہیں۔ شیخ رشید کو کس نے بتایا نیب عید کے بعد ٹارزنے گا؟ رپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی۔ لاہور میں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی نیب قانون پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، نیب قانون کو 18ویں ترمیم سے لنک کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، نیب میں ترمیم کے بجائے بالکل ختم کرنا چاہیے۔ مگر میں 3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حکومت اور اپوزیشن کا اس وقت نیب کے قانون پہ کوئی کسی طرح کی مذاکرات نہیں چل رہے۔ یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہم شاید 18ویں ترمیم کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اگر احتساب اتنا ہی پاکیزہ ہے تو BRT مالم جبہ چینی چوروں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ روزانہ حکومت کا سکینڈل سامنے آتا ہے۔ احتساب اتنا ہی پاکیزہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ہے اور انتقام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر BRT کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ پشاور کا مالم جبہ والوں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آٹا اور چینی کے چوروں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اس حکومت کا روز ایک نیا سکینڈل سامنے آتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے نوجوانوں کا مستقبل اور معیشت تباہ کر دی ہے، حکومت کورونا کی وجہ سے قوم کو مشکل میں ڈال چکی ہے۔ تو آج ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ حکومت کورونا کے اوپر قوم کو اس وقت جس مشکل میں ڈال چکی ہے، اب میں تو یہی کہوں گا کہ اب حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اب جو کرنا ہے وہ کورونا نہیں کرنا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں، ملک میں بڑا سنگین گورننس کا بحران ہے، کنفیوزڈ اناڑی حکمرانوں کی سزا عوام کاٹ رہی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے حمزہ شہباز کے بارے میں بعض میڈیا رپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا۔ نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق حمزہ شہباز کے آمدن سے زیادہ اثاثجات کیس میں گواہان اور دستاویزات موجود ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف شواہد احتساب عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت مسترد کی ہے اور ان کے بے گناہ ہونے کا فیصلہ بھی عدالت نے ہی کرنا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سچ نیوز کی کاوش نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کا بھرم بن گئی۔ فیصل آباد کے شہریوں کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ نیکی کی ٹوکری کو رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ فیصل آباد کے شہری کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بہت اچھی کاوش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کی ٹوکری میں ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کاوش ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ جہاں سے وہ اپنے لیے گھر کے لیے 4 روٹیاں لیتا ہے تو 1 روٹی ادھر رکھ دے، جو وہ نہیں خرید سکتا تو وہ آدمی وہاں سے لے لے گا، کوئی پھل اور سبزی، ایسے بہت اچھی کاوش ہے۔ ٹی وی نے بڑی اچھی کاوش کی ہے، یہ جو نیکی کی ٹوکری کا کام شروع کیا ہے، تو ہم سب دوست احباب کو بھی چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں۔ سچ نیوز نے ٹوکری رکھی ہے نا ہوٹلوں پر، نیکی کی جو ٹوکری رکھی ہوئی ہیں،
गरीबों के लिए। ये जी मुझे तो बहुत पसंद आया है। जो भी कोई आता है, कोई किसके पास हस्बे तौफीक है, वो 2 रोटी 10 रोटी 5 रोटी रख जाता है उसमें, तो वो जो कोई गरीब आता है उस बेचारे का पेट पाल जाता है, वो ले जाता है, वो अपने बच्चों के लिए ले जाता है। ये तो सच न्यूज़ है, बहुत नेकी का काम किया है। 15 रमज़ानुल मुबारक तुलुए आफ्ताब सहने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत के नौजवानों के सरदार की विलादत की नवीद लेकर आया। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के अकबर के बेटे के नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रखा। ये नाम इससे पहले न किसी का था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से इजलाल हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। मदीना मुनव्वरा में नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मौरखीन का कहना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आप गरीब के दरवाजे पर इफ्तार पहुंचाने का मिशन इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज साथ साथ। यूनियन काउंसिल की सतह पर मुस्तहिकीन को दहलीज पर अफ्तार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पीटीआई रहनुमा कहते हैं माह मुकद्दस में दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज की तरफ से बेस यूनियन काउंसिल्स के मुस्तहिकीन तक अफ्तार पहुंचा रहा है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर अमजद हुसैन का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अफ्तार प्रोग्राम में सच न्यूज भरपूर साथ दे रहा है। जो दुखी इंसानियत है, गरीब लोग हैं, जो बरसरे रोजगार नहीं है, उनके लिए अफ्तारी का इंतजाम करना हम समझते हैं हम पे फर्ज है, और ये जो ग्रुप काम कर रहा है ये काबिल सताइश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा नीलोफर बख्तार और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। सच न्यूज की काविशें काबिल तहसीन हैं। हर रोज़ एक यूसी में 250 अफ्तार पहुंचाते हैं। आज हमने 1000 अफ्तार निकाले हैं और 4 यूसीज़ में तकसीम किए हैं। ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। शुरू में हमने सोचा था कि सिर्फ 100 अफ्तार हम घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज 1000 अफ्तार भी कम पड़ रहे हैं। डिमांड्स बढ़ रही हैं, इलाके से मुख्तलिफ लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। जो बकाया 12 यूसीज़ रह गई हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उससे भी कवर करेंगे। हम सच टीवी का बहुत शुक्रगुजार हैं जो पहले दिन से हमारे साथ हैं। हमारे डोनर्स, हमारी टीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, इंशाल्लाह हर रोज़ बरोज़ बुलंद होते जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 1000 तक अफ्तारी पहुंची है, ये आगे भी बढ़ेगी। शुरका का कहना था कि हम सबको मिलकर मुआशरे के अंदर मुस्तहिकीन की मदद करनी है। माह रमजान की खुशियों में हमें गरीब मिस्कीनों को भी शामिल करना चाहिए ताकि वो भी आसान तरीके से रोजा रख सकें। मां धरती पर जान कुर्बान करने वाले शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी को हाफिजाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन अजीज की हुर्मत पर जान निशावर करने वाले जवानों को कौम का सलाम। गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वाले बहादुर सपूत मेजर नदीम भट्टी के जस्दे खाकी को हाफिजाबाद के नवाई इलाके बुर्जदारा पहुंचाया गया। शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी की नमाज जनाजा बुर्जदारा में अदा की गई, जिसमें फौजी अफसरान और सियासी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी
पेश की और सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूल चढ़ाए गए। शहीद ने सोगवरान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। पाराचनार में शरपसंदों की घिनौनी साजिश, मस्जिद व इमाम बारगाह को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमों के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जिला खुर्रम के इलाके शोर की पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए रहनुमाओं का कहना था सिविल इंतजामिया, पुलिस और हुकूमत की नाकाम पॉलिसी के बायस इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। हमें कोरोना से डराया जा रहा है जबकि सादिकी अनासिर नापाक अज़ाइम की तकमील में मसरूफ़ हैं। उन्होंने वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके फौरी सज़ा देने का मुतालबा किया है। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत इंग्लैंड में मुकीम प्रोफेशनल कोच अदनान जाकिर ने खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन हॉकी चैलेंज प्रोग्राम शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर जुनेद अली शाह की जानिब से लॉकडाउन के बाइस पाकिस्तान में सबसे पहले ऑनलाइन हॉकी मुकाबले का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके लिए लंदन से इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और प्रोफेशनल कोच अदनान जाकिर ने खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन हॉकी चैलेंज प्रोग्राम शुरू किया। 3 मराहिल पर मुश्तमिल फ्री स्टाइल चैलेंज प्रोग्राम में अदनान जाकिर खिलाड़ियों को हॉकी के मुख्तलिफ टिप्स दे रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन हॉकी के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अंदाज से हॉकी की महारत को जांच रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां प्रोफेशनल कोच अदनान जाकिर खिलाड़ियों को हॉकी की महारत सिखा रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी ओलंपियन हॉकी के खिलाड़ी भी किसी से पीछे नहीं, वो भी नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी के गुण सिखाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि लॉकडाउन के बाइस हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमें बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी मिले हैं, जबकि इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र आमिर अजीज़ ने भी ऑनलाइन हॉकी प्रोग्राम को भी काफ़ी खुशाइंद करार दिया। देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कराची हॉकी एसोसिएशन का, और जैसा कि आपको पता है कि लोग घरों में महसूर हो गए हैं इस वक्त कोरोना की वजह से, और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हैं, तो उस सूरत के अंदर जो लोगों को एक मौका मिल रहा है इस वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग का, और उनमें एक पैशन पैदा हो रहा है दोबारा से हॉकी के लिए। लोग जो हैं उसमें घरों में रह के बिल्कुल पैक ना हो जाएं, घर में एक्टिविटी के लिए बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर में एक्टिविटी के लिए ये हमने चैलेंज रखा जो बहुत फन है, और बल्कि पाकिस्तान के बाहर के लोग भी इस पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। अदनान जाकिर का कहना है कि कराची में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। ऑनलाइन मुकाबले में बासलाहियत खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनमें 3 लड़कों और 3 लड़कियों का इंतखाब किया गया है, जिन्हें कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से कैश इनामात दिया जाएगा। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।